আপনার বাইরে খাইনাম বাগৈ একটা সংক্ষিপ্ত প্রেস মিট जों माखैया नरगै मामालायखा एक नम्बर खैहा जों अक्ट'बरनि लास्टेर दिक दिया जोंनि IPFT तिप्राहा सेंट्रल कमिटी आबो फुवारजाखनाय বিভিন্ন एरिया থেকে খবর সপাইও এবং বংন অনুরোধ तिप्राहानि सेंट्रल कमिटिनि जेता ताप दंमानि आबन फुवारियाखौ ते खतर खायदि आबन बगे जों अक्ट'बरनि लास्ट अथवा नैनि नभेम्बरनि फार्स्ट आरो जों सेंट्रल कमिटि फुवारनाय बा संयोजन खायनाय बा नैनि पुनर्गठन खायनाय दुई जों अब सेंट्रल कमिटि फुवारमा परे पुनर्गठन खायमा परे संयोजन खायमानि परे जों प्रथमनो त्रिपुरा सारंनि विभिन्न समस्या बायताव जेता जर्जरित दंमोन आबनो तियाखौ जों एडिसि अथरिटिनि थानि डेपुटेशन देनाय समस्या प्रचुर समस्या सिनि किनि যারা কৃষক এবং সমস্যা যারা হাসিব তোনাই বংনি সমস্যা এরপরে যারা পড়াশোনা গোনাं পাস করা এবং সমস্যা কোনো চাকরি বাকরি করি তাছাড়া সোশিয়াল দিক দিয়া তাবুক জায়গা জায়গা থেকে খবর সবই দङ যে তিনি ত্রিপুরা সারক যারা উত্তেজক নেশায় আসক্ত আবলে जों प्रथमत एडिसिनि अथरिटिनि थानि डेपुटेशन रिजार्भनाय 3 नम्बर अब पाइनो परेखायनो ताबुक स्टेट गभर्नमेन्टनि गभर्नर माननीय गभर्नर थानि जों तिप्राहा डिमान्ड खायि डिमान्डिं तिप्राहानि पक्ष থেকে जों गभर्नरनो डेपुटेशन होनानै একটা কর্মসূচি दङ এবং बिनि थ्रुते सेंट्रल गभर्नमेन्ट थानाय এবং 4 नम्बर ओंखा आबुनि পরে न যখন दिल्लीव শীতকালীন অধিবেশন होङानो अ समय जों अ जनरगै তিনি तिप्राहानि पक्ष থেকে जों दिल्लीआव একটা डेपुटेशन ग्रुप थानाय थाङै आगो जों प्राइम मिनिस्टार माने सेस्टा खायनाय बबाय थाङै सरासरि सिनि तिप्रासानि दुख दुर्दशा समस्यानि কক सानाय এবং तिप्रासन बागे একটা আলাদা সেপারেট স্টেট বা तिpraland যেটা তাবো जों খাইলাই ফমানে সংখালাই ফমানে आबुनि कबर बाटकिन खा तिप्राहा जों तिप्राहा रियाखाय जों ते बांति माले तिप्राओ कारण 34-35 বছর जोंनो टिटिआरि सिनि दनवै आबुनि माध्यमे चिनि फुवारनानि उन्नति होनानै नैनि बिजनेस दिक दिया हिंदी नैनि आर्थिक दिक दिया हिंदी नैनि प्रशासनिक दिक दिया हिंदी कोनो मतेই সম্ভব লিয়া अनबागिनो जों नैनि फाइनाय नभेम्बर डिसेम्बर थाङै दिल्ली थाङै आगय नैनि अ डेपुटेशन व्यवस्था खालायनाय आबुंखा तिनि पार्टीनि नैनि কর্মসূচি নাই দাবু ওরা কেতিয়া কক মাস দায়িত্বলাইও নেনি দাবু বিভিন্ন পার্টির পক্ষ থেকে जों খাই দङ যে যতনা একংদি থাঁচাংদিয়া কই जों তিনি तिप्रासान बागै কিছু কাছে মানা রাখনাय কিছু কাছে রনাय এবং নেনি মজে সমস্যা और समस्या समाधान नहीं विभिन्न पार्टी पक्ष থেকে
কর সাজা দং দङ নরকজন সাইমন যে তিন মধ্যে সমস্যা মানি 1949 সালनि 15 অক্টোবর তিনি স্বাধীন ত্রিপুরা যখন भारतवर्षआव मा जारंगो आ दिनसिम आरमो जों दुखु दलसा जों जे आशा आकांक्षा दिल्ली बाय योगदान खैका जों तीन उन्नति जोंनि शिक्षा दीक्षा समस्त किसुखौनो निको आबो থেকে जों आस्ते आस्ते तला गायनानै आरमो खैका ओमफ्राय दाबो কোনো पार्टीनि पक्ष থেকে मो साजागो जे एकंदि जों 51টাও বোঝানাই 35টাও বোঝানাই 25টাও বোঝানাই आं बरनो सानामो जोङो मो त्रिपुरानि कन्डिशन विशेष করে पपुलेशन যেটা गंखा निने जेटा डेमोग्राफिक हिनो आबोबाय नंगोबाय नों 35टा बच्चा 50टा बच्चा बसे दं কোনো হেরফের করি আতিকে শিখা আপনি জায়গা থাং সক্কা বড় সাইমানানো উচিত নিনি 50টা বোঝাবো বরং শাসন খাইনাই নং 20টা বোঝাবো বরং তালাংনাই নং আরো থাঙেইবো বরং সরকার গঠন খাইনাই নিনি সরকার গঠন খাইনাইনি কোনো অর সুযোগ রৈখা নং নিজে সাক বাইথাं बोचाय निनी नों ताम सान नों ताम खायना मुसुं आबो नों निनी निजेनि इच्छा मतो ताई खाय मानलिया अरो मको सालायो आव सिनि जे रिजार्व सीट दंमानि आबो जों जदि जतन नारे बुजाय माखाय जों अरो একটা ফ্যাক্টর लें माना नहीं सौ একটা ফ্যাক্টর माखाय जों अरो बखर रम्बै बाक्सायनो खिदुं रम्बै जों बावनो मोसारेनाय आरे बाबारे तीन मो बाबी गत दं दंनि दे जुद आमल सिनि समाचरण बाबु सं थै थांगा रबिन्द्र बाबु सं थै थांबायका जों मुखा कखनाया सिनि लगो दगा बेरे बै सिलाइ पिस्तल तैया गय दागा तैया गय बरनो सिनि जे इच्छा मतो दं नांनाय ओ बुजिना नांनाय बरक दाबुनि जाना खायनाय रक ननो ओ जगाव त्रिपुरा हाव जेहेतु निनि जनसंख्या 20-25 जगा थांसक जेहेतु 75% बुसों थांगा ओ 75% 80% बंनि कगसे दुनिया चलिसिनाय ताव कत समस्या सिनि त्रिपुरा सानि अनेके बिजनेस खायना बुंजागौ अनेके निनि दामनानि गारिनि बिजनेस निनि बलटा मदु थक माने दाम न आपनो पेट्रोल पाम्प न बुंजागौ जतन राज्य सरकारनि पारमिशन मायासा नंकि चुखायनां करै ताबुक तो निनि सेनि जलेव सिनि त्रिपुरा सानि कायसानि दा सेनि दं आबो तो ओ जब त्रिपुरा चले दं दंमानि आबो साखाय जारा चिन्ता भावना खायनाय बरक गखाय कापना सिमबो जों किछु खायमेला होननाय ओंखाय बनि बागैनो जों 2009 सालाव मो ताई चुगलिया सेपारेट स्टेट छाड़ा नै टिप्रालेण्ड डिमान्ड खायमानि और बार सादा गयो जों किन्तु बुद्ध देबरमाय आंसे किन्तु अब टिप्रालेण्डनि राग संजानाय किन्तु अब सागै कतर कक साव होनो वो एनसी देबरमा संताव चाइ दंमोने बरकथिनि जेता जों आइडियोलॉजी रिमानि आबुन बागै चाइ दं मैं दाबुक तो একটা কক বুঝি থেওয়া जागाबो नों जेसो गोरोंफानो जेसो कक गोरोंफानो जेसो रां गोनांफानो राजनीतिबो যদি নিনি আদর্শ যে বিচ্যুত থাকা যায় नों জনগণ কক রিমানে আবহাওয়া যে नों কক নার মানি হাঙ্গা গায় বিশেষ করে সাপ্রেশন ডিপ্রেশন মানজাক জাতি গোষ্ঠী
all political party bo pai thango bo tiki semai ang thango jeng bhare bhar nu kha goto na tabung ni na IPFT jada enche de bormo khai dong mani abo ekdom ne দেশ নির্বাচন নাহিন দং দং bo paisuk thanai bini kuno bhai pojono gondo pojono dongla ar thang sonaibo ngai abono buji thai nang sudu matro করতে দাবি দিছাও না ইমোশনাল কার্ড খেলা খায় না আবো খেলা খাই আগই নং দিনি পাওয়ার ফাইতে লাগে না আবো খাই কত কয়েকজন যারা চালাক চতুর নিজেনো একদম খুব সিওনাই বড় মন্ত্রী চালায় না ওলোকে পাইলে না যেন সাধারণ কিছু খাই মানিয়া আরো থাকলে না ওলোকে পার্টি বায় না পার্টি বাই খাই নিজে নিজে দুসরো খেলে না বসা হায় হিনে খেলে না আমি দাবো কোকে প্রকৃত লামা থামো जों मा हाइकै खेला खाइ बुइनो सरकार गठन खाइनानि साहाय्य खाइना सिमाइसि नि तिब्रासा रं दंसि दाबो मै दंसावगा हारि खाइलायनाय जतन एकं निहनै बताम खाइनाय 32 बोचाखा 20 बोचाखा ताम खाइनायबा मन्दिर साबो गठन नङाना निनि 13 जना अब 4 जना तिब्रासाङाना যেকোনো পলিসি নির্ধারণ হেনে বব নিনি ও মন্ত্রী সবগুলো সেকাং নিনে পাস না দরকার সব পাস খাইনাই নং চারজন তিহে জঙ্গানা মতি মা খাইনাই হেনে নন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী দিফানো মুখ্যমন্ত্রী ইয়া হইতে ফাইকা जों তিব্রাসরং মতি রিনানি তিন একটা পলিসি খাইনাই जों ফার্স্ট স্টেপনি মন্ত্রী সব বংনি 9 জন নিন 4 জন বুতা বুতি নাই নিন আপনি পাস সিনাই নিশ্চয়ই নন পাস খেনে গিয়ে বং স্বার্থ বিরোধী কখনো তাবুংনি নিজের অনেক শিক্ষিত হইনি মনে খাইও অনেক মাননাই হি মনে খাইও খা খাইবেও অব সিমাইয়া তিব্রাও তাই মালিয়া নিনি বরক পাই নং যে বড় হিমানারত জায়গা সীমা টঙ্কা যদি বাঁচে না হেঁকেও জাগাবো নং 1 নম্বর কেউ খাইবা নং যে তিব্রাসা এলাকা তংমানে আপনো সেপারেট খেয়া কই একটা তিব্রা হামা খাইনাই নতুবা নং সমস্ত যারা বেআইনি দংনাই বরং অ তিব্রানি রহরই অ তিব্রানো নং সাজন খাইনাই ব্যবস্থা মা খাইনাই নতুবা নং অজাগাও এমন খাই নিজে গমা খাইনাই তিন বড় সৃষ্টি মাংনাই যা তিন নিজে তৈরি মাংনাই যে তাবু টাটা গুষ্টি টাটা রতন দাদা মানে বড় কিন্তু 1,12 বছর বড় কিন্তু বিরাট রাংনি বল রাজনীতির বল সাংগঠনিক ব্যাপার আপনি খাই যদি নিজে গরিব হিসেবে মাংখাইবা নং অজাগা বাঙিয়ে তখন আপসি কখাই বনি বাগানো जों दिनै जे ছোট্ট একটা প্রেস মিট প্রেস মিটে जों কেবনো সারান থাঙ্গিয়া অজাগাও যদি তিব্রাসন বাঁচিনা হেকাই অনেস্ট মাংনাই जों পার্টি বারে সাবো অনেস্ট মাংনাই এরপরকে স্ট্রাগল মা খাইনাই দিनै जों তিব্রাহা তাক বখা খাইও নং যদি শর্ট দংখাই নং যদি নিনি আদর্শন প্রতি সঠিক দং দহাগাই পৃথিবী কেবনো নারালি মাইয়া কারণ जों খাবলিকো তাবুক জলে দং দং রাশিয়া বা ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়ানি শক্তি ইউক্রেন সাইতে 10 গুণ বেশি তাকবো কন্ডিশন থাং সকবা বড় থিনা পর্যন্ত রাজি দং থুস থিনেই বড় তবো जों জিন স্বাধীনতা ন বুনিয়াবো আফারিয়া আরো দংলাই দং গাই যিনি পাইথক কক মরংনাই जों কোনো দিনে ক্লেভার খাইয়ে কোনো দিন ইমোশনাল কার্ড খেলা খাইয়া কই जों ক্ষমতা থানানি থাঙ্গিয়া এবং নিনি কাবু অরক ফে সারেগলাইও সাব বরন IPF এমএলএ ভোটটা মত হাফ চাওবাবন আবার সাব খাইমান
আবরক বিনি কোনো মানে আদর্শনি কোনো অঙ্গ করি বিন থানি আবো চুনো 2017 লেপুঙ্গা তকনাই রক্ষা আবো আদলছি নিনি কত जों बुजुग लायखिया मदि खेले पाइले थानाय जरा दंसक सेवनाय बुजिलाया जों आर थांगो थाङाखै बुखा तखा सेसकै रिखा जों फिल खायना बुजुग लिया दिना बक्तव्य बिसोरनो साना बुजुग लिया जोंनो चाबुखायनो नि ক্ষমতা পাইयो খরচা খাই IPF দিনা হামজাंनाय रक आफुरो आबां उसां समानि आन एकदम क्लायेन्ट अब मा साथाय व्यक्तिगत बनो मेला निनि अफ्रुनो बुरमानि जोंनो दाका आंकरि ब्ले हिसौ बिसो दाहाय जुंलाय थांगो आदिना आंकरि नै गे बन बागिनो तिनि मनोसे जों थानानै माखाय जों अर दिना आपान फैनानै IPFT जेहेतु जोंनि जिबरिति सामान हागो Tipraland जेहेतु जोंसे फाउन्डार मेम्बार्स आरो दाबो अनेक गोजाम दं Tipraland हामजांनाय এবং বরংনি মজে চালাক যারা চতুর বংবাই কিছু খাইনা করিং দं না বরং जों যারা লাইক মাইন্ডেড বং जों আহ্বান খাইনাय जों যেহেতু नि অক্টোবরের লাস্ট বা নভেম্বর ফার্স্ট হইছে जों একটা কোয়ার একটা সেন্ট্রাল কমিটি খাইনাय কোয়ার একটা এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইনাय আব্রবাই সামিनु ফাইতুन जों কোনো ম তিনি পাতালনি হাই one party one command आंसारा ताई क्रियारो करिचों नरो जदि काहाम के प्रजन थे महाकै एवं तिब्रासन मुक्तिरिनानि आपति कुनो तो सुजाउरि महाकै नरो फाइटिंग नरो नेतृत्व रिवा कोई मनो आदर्श भित्तिक जेता आदर्श दं दमनि ने तिप्रालन बा तिप्राहा आबो जों जाना बगै जैसे कठिन समस्या पान फाइतुन और आदर्श दंयाय যারা তাবো আচুক দंनाय रक মনে তো আহ্বান খাইयो ফাইদি जों তাইसा आर्मो खाइजावनाय কারণ और जे नुमनि म जेटा खाइ दंमोन आबो नकल आसल जों आसल नरमै खाइ आसो साइना आं दिनि नक बगिजा मानायनि असं आनि को नरमनि दाबो जदि कुनो दंहाय नर क्वेश्चन खायमान आंखौ एडी चा पांगो तो रां से करे ना कन नक तो एडी हास हाबुची माने उन्नति खाया माने डेभलप खाया बगे डेमोक्रेसी खाना इनका हमनो माने स्टेट एरिया वे बाहे के वान स गाना एडिसो डेमोक्रेसी तरा है आपनि पिछने একটা গল্প দङ কিন্তু म थाङेसिनि जों दाबो आरो যারা एग्जीक्यूटिव मेंबर दंनाय বিভিন্ন পদ दंनाय रक बाय बारे बारे मीटिंग खेलैजा मीटिंग खेलै सलाइजा नरम मको साइड सेमी आं दुइया साले एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन दंनाय आं निजी तां 22 বছর आगेन को बंनो आं विभिन्न भाবে बुझनो चेष्टा खाइया मो जे सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन जे सेटअप अब एमन जे नों जदि मनि दाबो कोनो सेटअप न परिवर्तन खाइमायाखै नों निन्दारा एडिसि थाङै কিছু हैनान सम्भावना गरै किन्तु एमन बड़ कारो दं दाबो एग्जीक्यूटिव मेंबर बा आरो दंनाय रक 2000 जाना जानाय रक बड़ लेखा पढ़ा करी কিছু करी रोंगिया बरं दारा समय जों जदि मा थाङाखै जों फुनक सिनाय जों प्रजेक्ट खायनाय सेन्ट्रेल पाठंनाय जों खाय फुनंनाय इभेन आबो सिमिया दाबो और जारा दंनाय रंनि बिसिङाव आगि दिलु लबि दं all of it थाङै आगे बर निनि आलादा फान डाइरेक्ट फान ताई दाम फान हिसाबै आनसिन कुछ थदंग थाखाय दनिका नै जों थांनाया मोजागले नरासो गोरों र नरक दाङै मते मर समस्या और तुनि समस्या चाकरिनि समस्या ओइ समस्या दाङै समाधान गैया विशेष করে जों मुना नायनाय जे मजेन ল্যান্ড সম্পর্কে যেটা सालाय माने आउ बोसोर आवखा 2 बोसोर पावर दंनाय दं लोग दिल्ली थाङै कोनो कागज रिखा और गवर्नर थाङै कोनो कागज रिखा स्टेट गवर्नमेंट थाङै कोनो कागज रिखा आबरले जों सालाय मावनो थाङै आबुन बागैनो जों आरो थाङै डेपुटेशन दिनाय अच्छा तक ऐसे को गाने लास्ट तब ग्रेटर टिप्राland सारि दं बुबाग्रा
IPFT sano Tipraland Jeng sa Tipra ha. no Tipraha sano no bo Tipraland Aba ekui. ha ini tamo bro kengke tamo nokol dong ke original bro kengke mana seat ni bagai mana ক্ষমতা ni bagai si bro kengke tamo sanlai amha nyumle ni cross bang kan kisah jalan kok Acha ang pors karke rin ho tabu. Tabu jeta IPFT ni nokol hi saman না আনি এখন নিনা প্রশ্ন উত্তরাং সাইতো কে নাঙ্গাবলো স্পেস जों 2017 সাল যখন খাজে ত্রিপুরাল্যান্ডনি যেটা ডিমান্ড আবনো ইমোশনাল কার্ড হিসেবে খেলা খাইয়া কয় তাবুক এন সে দেববর্মা ক্ষমতা ফিনানি ভাগে সিমিসাস দং দঙ্কা আফ্রো ত্রিপুরা কিন্তু পাইবে গেছে মই তাবুক যেটা তং দমনি ব নকলসি বন বাগিন drug kami dong কিন্তু যেন নকল মা কমে নেব নাইনি তাবুক নং গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড কক সানা নাইও বসাওর টেস্ট সকাই ফাইনাল যদি ফাইনালতে কয়েক মাস তং হো তাবুক নিনি টিপ্রাল্যান্ড তো একটা স্পেসিফিক এডেন্সি দেখা जों মনো রেডি নি যতন সালাইমান কিন্তু গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড কে যত जों গ্রেটার খানামান পুরা সংগ্রাম খানাকো টিপ্রাল্যান্ড পাইরে যে তংমানি ওলো খাবো বাদ লাইখা ত্রিপুরা বিসিং যেটা ত্রিপুরা সাল তমান দাবো এদিকে গব জায়গা আবো গবনানি যদি টেস্ট দং ফাইনাল হিলো তাম খম সাইবান जों তো এডিসি বাপুরবো जों আনং খাইজাবলে একদম তুংলং দহমো নং থাই দা ম হানো রহইয়া নিন দাবো উ চম্পং দগ তুংলং দহমা জায়গা আবো আগি গজা আবো জায়গা সালাই গাঙ্গাই মানে বিভিন্ন মিশ্র এরিয়ার এমন রকমও টাঙাইতে বুলাইতে থাংলাই যাতে নহমো আর নকল যা আসল সেখানে শুধুমাত্র থানা থাজাইনি ক্ষমতা ফিনান্স ছাড়াতে কিছু এবং কিছু খাই মানে নিরাবরণ শিক্ষিত সমাজ হিসেবে আবো বুঝনা দরকার পার্টিগত খেলেন তম ত্রিপুরা মথা গাই IPFT তাবুঙ্গাং যে ত্রিপুরা নরখাই তামো মানে লোকরং বাগৈ তামো মানে বুস্তাঙ্গ তামতো